सद्गुरुंकर पादपद्मरे अनंत कोटि दंडवत करी विश्ववंद्य जगन्नाथ विश्वमाता माँ मंगला समस्त को एक अभिन्न रूप से भक्तिपूत प्रणति निवेदन आमर ये अंचलटी है गोटे साधु सन्त मानकर अंचल आश्रमर निकटर माँ काकतपुर मंगलांकर आस्थान सद्गुरु मधुसूदन आस्थान एठी रही पुरमणि दासंकर अलेख तुंगी तीर्थनाथंकर प्रतिष्ठित जगन्नाथ विग्रह वैकुंठनाथंकर पूजार्चना रथ से अनेक देवी देवता मान को नहीं ये अंचलटी स्वत पवित्र हो जाइए बा गोटे पुण्य पीठर आखिर बही जाऊँगी देवी नदी नदी मानकर ना भिन्न भिन्न प्रकार था परंतु गंगा नदी यदि गंगा को व्याख्या कले गंगा नदीर अर्थ बाहर जे शरीर को पवित्र करती सी होती गंगा नदी मन करा जमुना नदी यह जदि अर्थ कर जस्य मुंकार नास्ति एवं सूर्यंकर पुत्री होती जमुना तेणु तार गोटे अर्थ ब्रह्मपुत्र एकमात्र से होती नदी मान मध्य नद नदी नुहति से भाव प्रत्येक कथार तत्व एठी जो नदी बही जाऊँगी ये हूँ देवी नदी देवी नदी माने ये शक्तिमयी देवी शब्दर अर्थ हो देवी शब्दर अर्थ हूँ माँ आपण भोक कला आपण को भोक कला कि मत भोक कला मु समस्त को कहबी आत्मीय स्वजन मान को कहबी मत भोक कर से व्यवस्था करिवे व्यवस्थार अनुसंधान करिवे भाविवे कोटा देले पोक मर किंतु माँ हूँ गोटे स्वतंत्र देवी सी सांगे सांगे तुमको गोटे किसी ना किसी खाद्य पर आग खुशी करद पिला दुईटी ट्यूशन को जाइछन्ति स्कूल को जाइछन्ति घरे किछि नाही बापा तांकर फेरी नाहांती से जाइछन्ति आउ गोटे काम माँ अनैची पिला दीटी को केतेबेले से फेरिवे फेरिबा ही जति कष्ट पाऊ आसिले खाइबे घर तो किछि नाही मुढ़ी नाही चूड़ा नाही गुड़ नाही किछि नाही कौन करिवे सी निकटस्थ गोटे तार गोटे विश्वस्त सांग बा विश्वस्त लोक ताकू कहूची
ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଦିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବେ, କଣ ଖାଇବେ? ତୁ ଟିକେ କଣ ଗୋଟେ ତୋ ପାଖରେ ଥିବ ଦେଇଥା, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା। ସିଏ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲା ଖାଇବେ, ଯା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାତ କଣ ବୋଲି ଖୁଆଇଦେଲା। ଠିକ ତାପରେ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପାଙ୍କ କାନି ଭିତରେ ଥିଲା କିଛି ଚାଉଳ, ସେ ଚାଉଳ ଭିକ୍ଷା କରେ ବୋଲେ। ତାପରେ ମା କଣ କଲେ ନା ସେ ଚାଉଳକୁ ଭାଜିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ କଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବୁନି, ଖାଇକି ତ ଆସିଲୁ ରାତି। ଏଇ ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା, ମାର ମମତା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ ଶୁଣଉନି, ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଗପ ବେଶୀ କହେନି। ଯୋଉ ଗପଟିଏ କହେ ସେ ଗପର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରେ, ଏବଂ ମୋ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ଯାହା ଦେଖିଛି, ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କହେ। ଏ କଥାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କଥା, ସତ କଥା। କାରଣ ଆମ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକା ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ନିଅନ୍ତି ଖାଲି ବାବାଙ୍କ ଡରରେ ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଘରେ ନେଇ ରଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ପତ୍ରିକାରେ ଏଥର କଣ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ରିକାଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ପତ୍ରିକା ଠିକ ସମୟରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ। କାହିଁକି ପତ୍ରିକା ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ, ପତ୍ରିକା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି? ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ଅନେକ ଅକୁହା କଥା କହିହେବ, ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କର୍ମରେ ପରିଣତ କଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର। ସୁନ୍ଦରଟା ନୁହେଁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରଣ, ଇଏ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଇଏ ରଙ୍ଗ ଫଟା ରଙ୍ଗ। ମଣିଷର ଜୀବନ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ସେ ଦିନେ ଅସୁନ୍ଦର ହବ ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ସିନା କରେ ମଣିଷକୁ ବଡ, ଜାତି ବଡ କରେ ନାହିଁ। ତମେ କୋଉ ଜାତିର ସେ କଥା ବିଲକୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଆମ ସମାଜରେ ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ କମିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସିଆ ବାଉରୀର ନଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିପ୍ଳବର ଦର୍ଶନ। ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ପ୍ରାୟ ପଢୁଛନ୍ତି, କେତେକ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବୁଝେଇ ଦେଲୁ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ଏ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏମ୍ଏରେ ଓଡ଼ିଆ କରିଛି, ଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଏମ୍ଏ କରିଛି, ଆମେ ବୁଝେଇଦେଲୁ। ସେ କାହିଁକି ବୁଝେଇଲ ନା ଘରକୁ ଯାଇ ହଉନି, ଏଇଭଳି ଫାଷ୍ଟ
लक्ष्मी पुराण होची गोटे विप्लवर पुस्तिका। एटी बलराम दास गोटे जातिवाद उपरे अंगुली निर्देश कर ब्राह्मण घरे समस्ते शोईचंती काहारी घरे शंख बाजुले एकमात्र सियाचन नाउणी शंख बजेइछि गोमय घर लेपन करिछि महालक्ष्मी को से मानस आवाहन करुछि। जगन्नाथଙ୍କର आनंद बजार होउछि आउ गोटे महान विप्लवर क्षेत्र जोठी श्री बलराम दास ताकू प्रमाण करिसंती। एठी आमे समस्त मिली मिसी आइबा चांडाल ठू ब्राह्मण तो लिखि देइछंती। आमे प्रकृत वास्तव में खाऊचु कोटी जन दी जन खाइबे से अलग कथा। तेणु प्रत्येक जिनिसर गोटे तत्व रही दर्शन रही आदर्श सेमती देवी नदी शिशु अनंत पीठस्थली महानदी चित्रोत्पला त्रिकोण भूमि रे अवस्थित। एक पक्षरे महानदी अपर पक्षरे चित्रोत्पला मझिरे बही जाउचंती पाइका। अच्युतंकर गोटे लेखारे आमे पाइछु पाइकाणी कुरुसे अनंत पूजे मिले। तेणु पाइका नदी को मध्य गोटे महापुरुष माने सम्मति दी। तेणु आमे এই অঞ্চଳରେ କେତେ କଥା ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ତାକୁ ଭାବିଛୁ କି ଭାବିଲେ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହବନି ଭଲ କରି କଥାଟା ଭାବ ଖାଲି ଭାବିଲେ ବି ହବନି ତାକୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। दुर्जय देह मोर पुण्य भकत भावे मु बंध भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि ये जो कथा गुड़िक लिखिं यार अर्थटी को बुझा दरकार। तेरे जहा हो आज पवित्र प्रभात यही आमर शिखर घाट आश्रम आम अच्छु बर्तमान फेरुचु 2-3 दिन पे आश्रम को जाऊँ छोट बड़ कार्यक्रम लगी रही इच्छा नथिले भी लोक मान श्रद्धा को ही विश्राम दूची कीर्तन टे कर जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा